miaraba atsika rehetra indray a tompoko lasy tompoko vavy amin'izao marain'izao ato anatin'ity fandaratsika ity a fandarana amaranatsika ny taona roapolo sy roa arivo satria ivalina tsy hoely ty taona ty ary eto a dia efa mirary sosaady atsika rehetra ho tratra zany taona raiky amby roapolo sy roa arivo zany ivalina any ny taona roapolo sy roa arivo zay isan'ny nitondra rahona matroka mihitsy ho an'ny vahoaka malagasy mpiray tanindrazana tsy vaky volo tsy akanavaka ary tsika rery moa zany fa eny fa eran'izao tontolo zao mihitsy a vokatry lay valana retina satria dia maro ny takaitra netiny zany a valana retina zany mandrakakehitriny tsy anao jeritodika hoe ny zavatra tamin'ny roapolo sy roa arivo fa amin'ny volana janoary antsika vao anao an'izay jeritodika zay a fa mbola hitondra lohevitra ho an'ity famaranatsika ny taona ity ny alohan'izany nefa dia fanaotsika ny fampiarahaba-kira izay entina andravahana ny fandarana saingy anamafy aloha alohan'ny andefasako an'ilay hira fa misy onjam-peo manindry ny azeda ary dia miantso ny eo anivon'ny artek satria efa niantso teknisiana anankiray teo anivon'ny artek a io moa misy teknisiana zay miandraikitra an'ireny zavatra reny dia anananao ny laharan-tarobe de efa niantso fa tamin'izay moa sairakirana tao anatin'ny fivorina de niteny misy manindra lay onjam-peo fa mandraka androany mbola manindra eo le izy ary nareo matsikatra zay fa tao anatin'ny andro vitsivitsy fa l izy moa fa nandrify tamin'inylay rivotra be tamin'iny rivodoza iny a de neritreretinay hoe resaka olana ara-teknika le izy sainginy jerevana na marinina tsia tsisy antonatony ara-teknika mampifanitsaka n'lay onjam-peo fa mety any am'ilay onjam-peo hafa no miteraka an'izay zay tsy afaka manamarina an'izay raha tsy ny artek rery ihany no manana ny fitaovana mifanirandalana am'izay resaka fantsahany onjam-peo zay zany ary zareo no manana ny fitaovana ary fomba mahita sy mandrefy an'io ka anaovana iantso zany a ho anareo eo anivon'ny artek hoe mba jerena fa misy onjam-peo manindry ny raiky am'zato teboka valo tsy fantatray le onjam-peo satria ohatra somary takotakona le feoany fa raha tena hita tsara de afaka manonony zay hoe tsindrinny onjam-peo ohatr'zao da ditiko nisy fotoana nisy fifandrifina maridefo ohatran'io teo aminay sy ny matevegna mo izy tam'izay raha tsy diso fa tena enjana ny tena taondralahy tam'izany tena nanodokam-baritray ozy de hotakina ihany aminareo nefa le izy orana ara-teknika zay tsy niankina tamin'ny azeda mihitsy tam'izay fotoan'zay fa le izy moa rehefa aveo a rehefa fampiresana tamin'ny artek dia voavaly olana ary ny samy teknisiana no nifampiresaka de nijery hoe ato io problème io dia nivaly izy tam'izay fotoan'zay a tsy mipetraka tsony ka eto de manao antso zay zany amin'ny artek mba hijerevana le izy hoe izy onjam-peo io a dia mba resaonareo le onjam-peo hoe misy antony ara-teknika mahatonga n'lay fifanitsahana ka tokony misy manitsy zany any a hoe ahitsy le izy fa misy olanao a nandray izy io miainga avy amina resaka fampitana feso zany no misy problème dia ino no tafiditra ny anatin'lay maridrefy n'lay onjam-peo a de miteraka an'io a fifanitsahana io zava-misy zany satria efa hita tao anatiny tsy hoe roa taona na telo taona nanaovana an'ity resaka ainao manjery ty efa ampolopolo taonany maro dia efa betsaka zany ntraiky efa hita sy fantatra hoe inavy no miteraka an'le fanitsahana anankiray io antony anankiray le resaka hoe raha ohatra ka nitsofony rivotra ny antenne de mety hoe miteraka an'izay na resaka fampitana feso de na zavatra hafa mihitsy zany a ohatra hoe nitanjaky ny fitaovana zay ampiasaina zay lasa ambony be dia miteraka fanitsahana ihany koa anjara ny artek no mijery an'izay a de zay no anaovantsika ny antso any aminy hoe mba hijerena an'io a onjam-peo zay a manitsaka ny raiky am'zato a teboka valo mahatokytsika ny fahendren'ny artek ao anatin'izay asa izay a mba tsy hoe hivezivezy ifanantona fa manao antso aloha zany fa rehefa ohatra moa mbola tsy mivaly izy dia voatery tsy maintsy mikisaka makany am'le
brao andreo technicien reo any mijeren'le izy fotony mihitsy andahoary jerevana eto de izy io satria tonga de hita eo am'zareo a jerevana eo le izy de atambatra de aleva de tonga de hita ity onjapeo io ary ity lay maridrevy iny lay sarin'le izy zany manitsaka an'ity maridrevy ity zay no mikasika an'iny mananteny zay fa mety sy vokatra mafinaritra avy any amin'ny arteka zay antso ataotsika izay hira anankiray mafinaritra ny atsika amaranana ny taona zay ivalina tsoela ary za mino fa efa betsaka koa ny mimakomana am'zany hoe fetin'ny farany taona zany de aleo ataotsika hira mihetsiketsika le izy hira mihetsiketsika isan'ny ataotsika nanamarika an'ity taona ity na teto a Madagasikara zany na tany ampitan-dranomasina zany na era zao tontolo zao misy hira ray fotsiny fa tonga de zao tontolo zao manaiky an'le hira daholo ohatra ny efa nisy zao ny le hoe Gangnam Style iny hatrany amin'ny secrétaire général ny firenena mikambana de tena mandihy mihoatra n'ilay artiste zany hoe hira ray fa lasa lavitra be ny any de ohatr'izay ty hira etsika amaranana ny taona roapolo sy roarivo ty isan'ny nanana ny lanjany teo amin'ny mozika ty hira ty ho anareo zay manaraka amin'ny YouTube zany hoe de tsy afaka mandeha le hira fa le hira hainareo Jerusalem andahoary Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawo
resaka mikasika ny ataontsika hoe orinasa-panjakana no hoentiko aminareo amin'ny zao maraina izao alohany sataratsika ny lo hevitra ninik tsy natolotra tary amin'ny fiarabana le izy fa aleo tonga dia ty anatiny fa gagabea rehefa tena miaino an'ilay fanazavana hoentin'ireo ataontsika hoe tomponandraikitra solotena nampiasa ao anatin'ilay orinasa-panjakana mandinika n'lay zava-misy marina ao anatin'ilay orinasa-panjakana reny dia tena hoe misy tompona mikimaky mihitsy zany eto amin'ity fireneny ty ary tena hoe miketrika avo lenta be de nefa zany rehetra zany a de mandalo eo ambany maso nilay vahoaka malagasy tsy vaky volo zay tsy mahafantatra nininina mihitsy hoe misy an'izany mandenga ao anatin'ny zavatra io ary misy olona tena hoe manao an'izay hatafavoaka amin'ny fiainany avy amin'ny alalany ketrika am'ireny orinasa-panjakana reny fa tsika matory zany tsika rehetra zany nitazana hoe io le orinasa-panjakana aka ohatra zany ohatra jirama de mijery tsika io ny jirama tsika rehetra aty ambadika ty zany mijery zao fa ao anatin'io tontolon'io jirama misy mikimaky avo lenta tsy haitsika hoe atraiza satraiza ny avony zany zavatra zany mitranga ao anatin'le izy ka hitondra anankiray eo atsika androany dia ny air Madagasikara ny air Madagasikara zay atao hoe reharehan'ny Madagasikara ny fananatsika hoe compagnie pitaterana anabakabaka ohatra ny frantsay manana ny azy ny italiana manana ny azy ny amerikanina manana ny azy sisa ny mauricianina manana ny azy air Mauritius ny Afrika ohatra ny makaty amitsika ny Ethiopianina manana ny azy ny Kenianina manana ny azy Kenya Airways Ethiopian Airlines sisa samy manana ny azy daholo zany reo de mba manana koa zany tsika air Madagasikara zay tsika ihany ary moa de maneso an'izany compagnie zany rehefa miresaka hoe zany air Madagasikara zany dia tsy mba miresaka an'izany amin'ny lafy tsara ntsika fa miresaka an'izany amin'ny lafy ratsy ny fony araky ny nafantarantsika azy dia nanokatra seha-piaramiasa tamin'ny air Austral ny air Madagasikara zany hoe mitondra karazana tosika arabola amin'ny fampidonana ny air Madagasikara ny air Austral de tao anatin'izay dia ny action an'ny air Austral zany dia 7.7 isan-jato de ny an'ny air Madagasikara 1.5 isan-jato fa ao anatin'ilay air Madagasikara de mbola misy ataoko hoe sadasada mamaky an'io 1.5 isan-jato io zany raha mijery zany tsika hoe amin'ny taremarika zany eo anatin'ilay salanisa de hoe maro anisany atao amin'ny air Madagasikara satria 1.5 isan-jato be zao raha apitahina am'le any air Austral zay 7.7 isan-jato saingy ny olana di ity rehefa mandeha ny fifidianana ao anatin'ireo dia safiotra ty ilay air Madagasikara ty fa tsy gasy tanteraka zay zany le olana ao anatin'le izy any ka raha mieritreritsika zany hoe ty fanapa-kevitry n'le 1.5 isan-jato ty bloky anankiray ka raha misy zavatra tsy mety amitsika gasy lay eritreretiny 7.7 isan-jato le air Austral zany dia majoritaire tsika ato dikan'izay matranjaka zany tsika am'ilay fandraisana fanapa-kevitra fa tsy zay no izy fa ty atsika ty mbola vakivaky io any ka tsy tena 1.5 isan-jato zany io rehefa jerena fa resin'lay 7.7 isan-jato satria afaka mivaky lay mpanapa-kevitra ato amin'ny andaniny zany zay zao de efa teboka anankiray zay tsy fantatsika fa rehefa mijeritsika zany taremarika de hoe 49% ny an'ny air Austral nge fa 51% ny an'ny air Madagasikara zany tsika zany no actionnaire majoritaire ao anatin'le izy tsy atahorana zany fa amin'ny fanapa-kevitra maro anisy tsika zany dia mitombotsoan'ny gasy voaro ao anatin'izay fa tsy zay ny zavatra misy teboka ray fotsiny zay hoetiko atsika zany eto am-panomboana zany ao anatin'le izy hoe
zany zavatra zany tsy fantatrao raha tsy mangady ao anatin'lay air Madagasikara anao zany ina marina moa ka ty zavatra misy ato aminareo ty satria nisy fotoana be resaka io air Madagasikara io de hoe aloha fa ho avy tsika ijerytsika hoe avy aiza ny lalana idirana mba ahafahantsika mahafantatra hoe ina marina ny zava-misy ao anatin' zany air Madagasikara zany ary ohatry ny ahoana ny hoaviny zany compagnie zany satria am'izao fotoana zao rehefa tafaresaka tamina tompona andraikitra teo anivony air Madagasikara misy olo tena mipiasa ihany koa zay mba namana any anatin' reny toerany reny a de mba fampiresaka ihany akana vaovao tsy kelikely tambatambatra le izy de hoe zahay enge ka nisy fanitsinana tao ka natao a chômage partiel ny mpiasany air Madagasikara de ohatrany ahoana hoa ny endriky zany misy mpiasa zany ozy a ampandraisina 500 ny karamany de misy mpiasa ampandraisina 100 ny karamany fa maninona moa zany rehetra zany mandray 500 fanga izy tsy mpiasa ny air Madagasikara sa ny asany ve tsy de tena mampiodina loatra ny air Madagasikara ka noho zany de 500 ny raisiny fa maninony retsy no mandray 100 sa tamitovy amiko raha za mijery zany avy ty ivelany hoe samy mpiasa ny air Madagasikara ary raha misy azany tokony andefitra zany ao anatin'le izy dia ny mpitantana zay be karama ao anatin'ny air Madagasikara ny tokony manana fandeferina rotraka any noho ny tombotsoa ambonyty compagnie misy atsika tiry zareo a aleo a zay mpitantana no ifekibo iafy dia ianareo le mpiasa no omena an'lay tombotsoa bebe kokoa satria manana avantage maromaro zay tsy ananany le mpiasa tsotra ny mpitantana fa rehefa nanontany a nofanadidina de io zay hoe izavy moa zany mandray an'lay 100 fa ireo le mpitantana rehetrarehetra tompoko dia mandray 100 avokoa gagy la ozy raha maro sany de fa hoany zany le mpitantana tsy banga ny karamany izy sady efa be karama ny mbola 100 ny raisiny fa le agent ary ambany ary zany lay skady nasa io moa tsy asa ambony sy asa ambany fa ataoko hoe reo le oentina zany le mpiasa oentina ao anatin'ny air Madagasikara reo no 500 amy karama ny tapaka de 500 sisa ny raisiny enjany zany o da zany zavatra zany ny tena hoe iainana ao anatin'le compagnie de tonga de afaka mijery zany ianao fa raha pitso raha afaka pitso ty compagnie anao ty mety hitsoraka marina manaiky tsika hoe ka tratrany confinement mihidy ny abakabaka ataoko anaty farangososina koa le sisy tanitsika mihidy fa ny tena marina mihidy amin'izy io sisy tanitsika io fa zany fanontaniana sy baraingy be apetraka mihitsy amin'ny ministry ny transport ministry ny fitaterana andre mato ministra mihidy amin'izy moa zany a ity sisy tanitsika ty fa atao misy vol foana nefa hoe mihidy sisy tany Madagasikara nefa ny fitaterana bakabaka neka tsy mitsahatra grigrak misy mandeha foany gaga mihitsy ianao mihidy ony zany nankiray mahagaga ary moa zany io mbola tsy fantatra inona mivaly teny hoentiny ministry ny transport ao anatin'ny ty resaky ty hoe anao fampodina nyreo teratany malagasy mbola taraiky any ivelantsika zay marina ve le izy fa hoe misy zotra mpiaramanidina vitsivitsy zany ho ataony air Madagasikara ampodina nyreo teratany malagasy sy taraiky any ivelany any am'izao le izy ohatra ny roa sisany ataony air Madagasikara hoe sidina anakiroa fa ny ambony de lasa ny air France manao azy kakabe hoe tena inona zany le air Madagasikara amreto tompona andraikitry reto hoe lasa ny air France ray no mena lisy de hoe rehefa nanontany an'io a zany hoe inona fanazavana makasika an'io de hoe ka ny mahatonga an'io ange de tsotry 500 ny any raisin'ny air France fa ny 500 ny atsika tia Madagasikara fa zao
mizotra anabakabaka nge ndo avam-boly raha ohatra zany tsika ka isidina ohatra hoe miala veto a Madagasikara ohatra ka hoany ataoko fotsiny hoe hoany Maroc ohatra zany dia misy tanàna misy firenena maromaro isidinatsika dia tsy maintsy mandoa niny zotra niny sidy lalovan'iny sidina iny a ny ary Madagasikara hoe izahay dia anao zotra aka teratany malagasy any Maroc tompoko ka noho izany a ianareo firenena retiretrety no lalovany lay sidina de aloha zany lay fandalovana an'ilay abakabaka fa tsy maimaimpona fa tsy maimaimpona mandalo an'io abakabaka io a tsy maimaimpona io fa aloha voly io de tsy maintsy mandoa zay tsika ao anatin'le izy andoa zay de aka fa de mametraka baraingo be zany ao anatin'ny saiko hoe inona zany le tombontsoa ny Air France ao anatin'le izy no anekeny n'lay 500 isan-jato hitaterana an'ireo olo reo tsika mena 570 isan-jato za aloha tsy mahazo an'le izy a fa zay moa fanazavana no mena ana de o zay hoe ok fa za eto de mangataka amin'ny tompona andraikitra zany mba hanome fanazavana misimisy kokoa raha tao anatin'ny anteny miaram-pirenena de nitaky a fa za moa eto amin'onjapeo a ty tsy fifanatrehana amin'ny mpikambana anivon'ny gouvernemanta fa raha teo aloloha nahazo an'izay fanazavana zay tena napetrako ifanontaniana tamin'ny ministry ny fitaterana hoe andriamato ministra mitaky fanazavana avy aminao hoe inona no dika an'lay hoe fampodina natao programa ho an'ny Air Madagasikara taria voalohany avy eo lasa ny Air France ndray manao azy fa sidina roa sy nataony Air Madagasikara ao anatin'izay fa manino ary azavao le hoe 25% 75% de zao ao anatin'izay rehetrarehetra zay zany tsika de mahita karazana mikimaky hoe sokosarde ny ayatsy havanana afaka manome fanazavana ve ny ministry ny fitaterana mikasika n'ty Air Madagasikara ty fa tsy hompitehanareo lay kompagnie mpitaterana malagasy hoe anaovana fanahinina mba hahafahana mpandrarah rehefa aveo andray azy na efa homaninareo mialoha hoe zao no anaovantsika an'io fa aleo aloha hopotika tsara zany ange ny mampiaya amin'ny resaka lalam-pipirenena malagasy za zany tena mana amin'ny lalam-pipirenena malagasy io hoe raha ohatra ka nanana lomasinitsika zay efa neverina hoe efa tranainy de aty arintsika mividy lomasinina de nanontany a hoe tamy taona firy lomasinina viditsika io mbola antitra lavitra no le atsika efa nenina fa tranainy aza ny taona ny voany zay ohatra mbagaga ihany a fa inona ary ty ianao raha vidy fiara isan'ny ataotsika hoe fipetra anankiray ividiananao fiara efa ividy fiara ianao akoatran'ny motera de hoe tamy taona firy ty fiara ty zay fanontaniana petraka ao hoe tamy taona firy no ny voan'lay fiara satria raha ohatra ka hanao taxi anao ohatra fotsiny zany hoe taxi agréé ny vato ohatra de tsy azonao ampidirina tao le fiara rehefa mihoatra amin'ny 10 taona no ny voany ohatra zany a aka hoe Peugeot anankiray zany na Renault anankiray le fiara tsy teny marka zany sao de lazainareo manao dokam-barotra fa orinasa ny teneniko hoe Peugeot na ina moa zany marka zany fa ny tipany ga zany tsy teneniko fa ohatra hoe Peugeot io a na Renault io na Citroën io de ny zavatra tadiavitsika zany eo anatin'le izy rehefa ohatra ka hoe anaovana taxi agréé ny vato dia tsy maintsy latsaky ny 10 taona zany noho izany a rehefa vidy an'le fiara ianao zany de hoe fiara
nivoaka farafatarana zany le fiara nivoaka nivoaka tamin'ny 2011 na 2010 any izy folo-taona voatapitra amty 2011 zany ny folo-taona farafatarana zany 2011 ndray zany le fiara satria fa hita 2021 tsika fa raha voatany alohany 2011 zany le fiara mivoaka de fa tsy afaka novanao le taxi agri misy dikany zany matotsika manao zay fa mahitsika zany am'izao vidy loha machine tsika jerena le loha machine nampiasainy gasy aza mbola misy taty arina zay ohatra raha ataotsika hoe le loha machine tsika zany a raha 2011 zany takina am'le izy latsaky ny folo taona de le loha machine tsika ary mbola 2012 fa le vidina 2009 ohatrany zay zany le izy satria hoe misy fanahinina ve atao tsy ampivoarana an'le izy mba tena ampikirosifahana an'io a fa raha pitsy raha fakapitso ananana tanjona hafa zany le zavatra nanana loha machine 13 tany tsika mandeha tsara de me mitsipaka tsikelikely 36 de ohatrizay le zavatra tiako tenenina ty am'lay resaka hoe compagnie na orinasa any fanjakana malagasy dia idirana fitantanana hafa avy any ivelany a de mepotika tsikelikely jirama io ane raha tsy somary entitrentitra ny ataotsika hoe ny firesahana anazy matetika sy noatra an'izany a efa nizotrana akany am'izay a no somary miverimberina kely hoe lasa me mahazovana ny fidiran'le olona avy any ivelany fa le tena jirama izy tenany mihitsy no mitsoraka de rehefa tena mitsoraka moa zany de mazava ho azy a miamary le avy any ivelany tafiditra ao anatiny de le fitantanana zany efa miova tateraka ohatra zay ny zavatra mampiaya zany ao anatin'le tranga misy ao anivony ary Madagasikara hoe fa maninona no tsomena tompon-dahany mihitsy le ary Madagasikara fa asitasitaka ary tratran'zany zavatra teneniko zany satria zao ny antony rehefa jerenao lay fanenana n'lay karama hoe 5 no an'ny mpiasa sasany de 100 ny mpiasa sasany rehefa tonga ny Aerostral dia nizaraina roa ny tao anatin'ny resaka sidina ny sidina teto toerana dia nomena ny tsaradi iantsika taterina tsaradi tamina tongava ny Aerostral no niteraka an'izay hoe aleo avahana tsara le sidina eto toerana zany a aleo tsaradiny anao azy fa ny makany ivelany a lay zotra lavitra zany io a no any ary Madagasikara ny ary Madagasikara no nitononona am'izay fa zao ity tsaradi ity rehefa teneninao hoe tsaradi de anarana maneno le izy fa tsy misy olona hafa ne ao anatin'le tsaradi hoe tsaradi dia napiditra olona hafa ka tsy misy fandraisany tsony amin'ny ary Madagasikara lay tsaradi tsia ny tsaradi dia misy olona hafa tokoa ao anatiny saingy nisy mpiasa tao amin'ny ary Madagasikara no nafindra natao mpiasa ny tsaradi fa misy mpiasa ny ary Madagasikara koa ampiasainy ny tsaradi saingy ny ary Madagasikara no mandony karamany misy masamy hafa anazy zay a misy zany mpiasa tena hoe ao amin'ny tsaradi mihitsy izy fa misy mpiasa ary Madagasikara no mampiasa azy fa rapitany filamina zany le izy de ohatrany hoe corny capsat le corny le maramila fa en détachement izy a ohatra hoe any amin'ny primature any Amazorivo fa rehefa jereny io zany dia miaramila ny capsat any io na hoe miaramila ny RFI fa tsy miasa any amin'ny RFI tsony izy fa détachena ohatra hoe any Iosy ohatra zay zany izy fa izy zany amin'ny RFI any izy a na izy any Iosy io ary fa tsy hoe le any Iosy no ananazy fa RFI any izy zany raha de ohatra zay zany lay mpiasany ary Madagasikara ao anatiny lay tsaradi hermady any izy fa izy miasa ho an'ny tsaradi
de zao misy ndray mpiasa tao anatin'ny ary Madagasikara mihitsy fa efa nalefa lasa ho piasa ny tsaradi mihitsy izy zany de ny tsaradi koa mbola naka olona am resaka admin zany tena betsaka ao anatin'izy am resaka administration mitatana an'le tsaradi de misy piasa tato amin'ny ary Madagasikara zany vitsivitsy nalefa tena hoe lasa piasa raikitra ao amin'ny tsaradi mihitsy de ny tena grave ao anatin'le izy de ity le piasan'ny ary Madagasikara tompoko dia misy mandray 100 isan-jato ary misy mandray 50 isan-jato fa ny piasan'ny tsaradi dia izy rehetra mandray 100 isan-jato ary voaloara-dalàna ny karamany saingy zao io tsaradi io nefa mahay rany re olombelona tsy misidiny io raha tsy manampy anazy lay piasan'ny ary Madagasikara zay mandray 50 isan-jato rehefa isidina zany lay fiaramanidina tsaradi zay manao an'le zotra anatiny de ny piasan'ny ary Madagasikara no mampisidina an'io banamory ny sisa reny mandray eny amin'ny seranam-piaramanidina any amin'ny sidina sy rehetra reny a ny mampisidina an'le fiaramanidina zany e i fiaramanidina tsy manidina raha tsy olona maromaro ny miasa dia ireo piasa mampisidina an'io zany a dia piasan'ny ary Madagasikara ihany fa miasa ho an'ny tsaradi nefa izy de zao ny vola miditra ao anatin'lay asa ataon'lay ary Madagasikara zany ho an'le zotra anatiny de makany amin'ny tsaradi eo zany ny tena mampimetsika hoe inona ary ty sy ampitantanany ty fa maninona no lasa lay tsaradi indray zany no lasa tsy manana problème nefa izy eo ambony le ary Madagasikara le tsaradi zany lohany a ohatra hoe raha raitsika izy de hoe io misy vehivavy tsara tare lohany fotsiny fa ny tongony io rehetra manomboka eo amin'ny tratra midina zany ny vatany mato de ary Madagasikara ihany io fa le tare hitanao ary ambony io zany tsaradi fa ny eo ambany rehetra ary Madagasikara de le tsaradi tsisy problème mihitsy fa milamina tsara ohatra ny hoe tsy manana olana ny ary Madagasikara fa tena hoe milamina raha ny tsaradi ny tarafinao fa le ary Madagasikara zay teneniko zay hoe reto dia 50 isan-jato ny karama raisiny fa ny mpitatana sy ny piasa sasany no mandray 100 isan-jato nefa le asa ataony zany miasa normal izy ary tena grave tsy manidiny io fiaramanidina tenenina hoe tsaradi io a raha tsy miasa reto mandray 50 isan-jato reto de atsika tsaina am'zany ve hoe ohatrany ahoana moa zany zany zavatra zany ianao no mampisidina an'io no ianao zany mampisy an'io a fa ianao miafy misakafo tapakibo fa le olona karakarainao etsy ambony tena mihinana zelany grave a tena gaga mihitsy zany mandinikely izy hoe inona ary zany tena tiana atongavana ao anatin'zany ary napetraka moa zany hoe rehefa zay zany le izy dia raha misy ny ataotsika hoe fahasimbany le ary Madagasikara ve zany de ny tiana atongavana am'zany a ity tsaradi ity zany no tazomina rehefa aveo fa ty ary Madagasikara ty tsy manino tya na baraka ihany ary malasa saina be le izy rehefa mandinika le izy ianao hoe hatraiza ny tiana tongavana am'zany zavatra anakiraha isa magaga rehefa tonga ny Arostrale dia nanova rafitra izy nametraka rafitra fitantanana samihafa
ary ny Arostrala rehefa tena dinina dia ohatra mampametra-panontaniana hoe tena mitondra vola marina ve ho an'ny ary Madagasikara satria eo lay mahatonga atsika manontany tena mikasika le resaka hoe knaps hoe aveza moa ny voan'ny ty resaka hoe knaps amin'ny ary Madagasikara ty satria rehefa jerena le izy a tokony misy ampahambola nentin'ny Arostrala zany a ampidonana n'lay ary Madagasikara fa rehefa tena jerevanao nefa le izy a hoe le knaps no nampiodina an'le izy de ny hafarany moa zany iny le hoe nisitaka le Arostrala zany a tao anatin'lay fiarahana tamin'ny ary Madagasikara fa ny zavatra tsy miova de ity maninona no mbola tazomina ao anatin'ny ary Madagasikara am'izao tsika miteny zao ireo lay sehatrasa ny sokafa ny Arostrala azavaiko tsara le zavatra tiako atongavana ohatra zany hoe ohatra aka ohatra aminareo mazava misy orinasa zany atsangana aka ohatra fotsiny zany hoe zavatra anankiray efa mandeha ngamba ny mora hitarafatsika azy hoe misy hôtely anankiray a mpanao sakafo ohatra zao ny gastro io gasy tsy mampanina atsika na lasa dokam-barotra izy satria orinasa malagasy zany tsy manina ohatra ny gastro zany a fatatsika hoe mpanao pizza sy ny sakafo sy ny sisa ny sisa ok de hoe misy compagnie vazaha zany tonga avy any a hoe anao fiarah-miasa amin'ny gastro de rehefa ananao an'izay izy de hoe sokafana ny petrabola tao anivon'ny gastro zany a dia ny 7,7 nentin'lay compagnie vazaha ohatra ka compagnie vazaha zay tsy misy eto amintsikitsika ohatra zany hoe McDo ohatra hoe McDonald tonga zany McDo ara-iasa amin'ny gastro pizza 7,7 any McDo raiky amy 2,7 any gastro de rehefa tonga tao izy de nametraka rafitra izy zany hoe misy any chef mbinina zany ery ambony a de ohatra hoe nametraka vazaha amerikanina anankitelo izy zany atao ambany ohatra hoe tale mikasika ny fitsinjarana an'le izy tale mikasika ny fandrahokanina ohatra zany apetrakytsika zany a tale mikasika ny ohatra hoe ny fotodrafitrasa hoe manampy fotodrafitrasa be da be zany zareo satria misy McDo zany de atsaraina ny fotodrafitrasa niovana ny endriny zany a nafangaro ny lokony gastro sy ny lokony McDo zany mba hanome an'le izy io tokoa le fiarah-miasa de taty arina nisitaka le McDo zany fa nijanona miverina normal zany ny gastro a 100 a gastro ihany a chef mbinina ihany ray ny lohany zany de mieritreritra ve tsika fa hoajanony chef mbinina eo lay rafitra le misy an'lay tale anankitelo tato ambany fa tsy horavany hoe aloha iverina am'le endriny tary aloha ary na le olona ary zany mety roasiny lasa am'izay nareo mandeha fa tsy efa vita nge fiarahantsika miasa e ka tsisy tokony hipetrahanareo tso de ty rafitra reo ty koa miala fa ny atsika nametraka le rafitra ny Arostrala misitaka ny Arostrala reo lay direction napetraky ny Arostrala sisy reo a mbola mijanona eo karaman'lay olona mahavita karaman'ny mpiasa maromaro ato am'lay hoe nasaina mandray 50,000 karaha tena hoe misofra tokoa lay orinasa noho ny fisiny lay amiana ara-pahasalamana tsy aleo hoe manafoana ny zavatra efa tsy misy lay seha-piara-miasa de manatsara ny tampikarama ho an'lay mpiasa zay efa eo foana ary miasa ao anatin'lay izy zany rehetra zany mampametraka baraingo atsika hoe inona ny tena tiana tongavana ry ministra ny fitaterana ao anatin'zany mba jerenareo ve ty ary Madagasikara ty sa dia tsy lahara-pamiaina ao anareo a lay compagnie io
sa efa manana programme hafa mihitsy nareo hoe aleo mihitsy hitsoraka tanteraka any de hiteo rehefa aveo fa omentsika ny bandekamana omentsika ny olona mahay miresaka amitsika io compagnie rehefa aveo dia tsy ary Madagasikara tsony anarana ayazy tsy havanana zay apetrako zay satria rehefa jerenao le zavatra misy zavatra mampametra-panontaniana mikasika ny ary Madagasikara tsika efa tsy resaka tsony an'lay tamin'ny fotoanandro moa zay nyresaka an'izany tadidiny ministre serasera tsara angambany nresahana an'izany tao anatin'ny radio an'ny madame Janine tany RFT tany Thomasina resaka nio ary Madagasikara io zay tamin'izany fotoan'izany de niteny mihitsy hoe noarina amina fianakaviana sahirana anankiray lay ary Madagasikara hoe tena zarara misakafo lay tokatrano fa le ray mpianakaviana monsieur permettre de hividy kiraro Adidas vaovao be nefa izy tsy mihinan-kanina ao an-trano zany fianakaviana ray manontolo de za hividy Adidas anankiray de hividy riboka anankiray koa satria roa le zavatra nividina tamin'izany nividy an'ireny Airbus reny tsika tamin'izay fotoan'izay fa mikasika an'io Airbus ihany dia nampiasainy ny compagnie mpitaterana vahiny tamin'ny fotoanany annexe be tadiditsika tsara iny nampanjombona mihitsy ny compagnie atsika satria voasikajo tsy mamely tamin'ireny fotoana reny de nampanofaitsika io fiaramanidina io zany tamin'izany fotoana zany namena compagnie vahiny anankiray de tamin'izany fotoana zany ny mpanamory satria lay compagnie vahiny no mitondra zany ny sehatra afatsika mampiasa n'lay fiaramanidina le fiaramanidina atsika fa ny licence nentina anaovana ny exploitation zany an'lay compagnie vahiny de ny mpanamory zany vahiny de misy piasa vitsivitsy ny ary Madagasikara zany mitsofoka ao anatin'izay mameno azy dia nampiasaina tany le sitranay zany mihetsika le fiaramanidina fa tratrany annexe be tsika de ny ray zany tsy niasa teto de ny ray nakany amin'io fa ity ny zavatra anankiray tena nahagaga tao anatin'le izy tapitra ary le annexe be atao zany hoe tamin'ny fotoanany annexe be tsy maninona fa sitrany hoe vazametsika zany nampanofaitsika tany an'le compagnie vahiny tany lay le fiaramanidina mba mampidibola ho an'ny ary Madagasikara zany fa isika tamin'izay fotoan'izay tsy nanatsafidy loatra zany fa hoe tratrany annexe be tsika fa taty arinany foana le annexe be no zany zany afaka nampiasa n'lay fiaramanidina am'izay zany tsika de nahagaga sy nahazentana am'ilay tompona ndraikitra teo anivon'ny fitantanany ary Madagasikara eny fa hatramin'ny teo anivon'ny ministera zany maninona mbola tsy foanatsika lay fifanaraha-piaramiasa tamin'ilay compagnie vahiny fa averina ho an'ny Madagasikara am'izay le fiaramanidina satria io ane nyrerehana misy tamin'izany fotoana zany vity fiaramanidina tsika enjana gasy tamin'izany vity fiaramanidina any tonga de anankiroa mihitsy Airbus tsa rehefa aveo le izy ny ray natao engitsehatra atao ivato ny ray nampiasaina tany amin'ny compagnie vahiny efa vita avy lay ataotsika hoe olan'lay compagnie mpitaterana malagasy efa afaka misidina mbola navelany le anankiray fa ngatsy zay ny vidianatsika azy io ampiasaitsika efa tonga amin'ny fitondrana ny olona ny vidy an'izany tsy manimanina tongolo ny Egypte ve ary izy io le zavatra satria nisy fotoana izy zany tsy te ohatra hoe bon nividinao lay aka ohatra zany tsika ka ohatra ndray tsika io zany hoe teo amin'ny fitondrana zany ianao de io zany bon hividy blindé hitondrana ny président de république dia ohatrany hoe voasazy zany tsika de tsy mahazo mandeha n'io blindé io ny président de république afrianareo satria
misy satria nareo ohatra hoe nanonga-panjakana de tsy mahazo mandeha fiara amin'ny fony vy ny filoha-pirenena gasy zany raha tsy efa afaka le sazy nareo nareo nanonga-panjakana de afaka le sazy am'le anao nanonga-panjakana de atsika le nanonga-panjakana zany de nampanofaina le izy aloha ampanofaina any amin'ny filoha-pirenena mauriciana non aloha tatsika tsy afrika fa hoe nampanofaina ny filoha-pirenena comoriana zany ohatra tsy mahavidy blindé izy de manofa amy gasy de hoe nalefa nakany le V8 blindé anankiray natao Mercedes blindé anankiray ny filoha-pirenena malagasy de ndray napetraka tsy afaka mihetsika fa le ray zany nampanofaina atao filoha-pirenena comoriana hoe io aloha hofainareo zany satria nareo tsy manana an'le izy de hofain'ny président nareo io de zahay tsy mampiasa an'io satria mbola voasazyn'ny vondrona afrikana zay tsy mahazo mandeha fiara V8 ny filoha-pirenena malagasy satria nanonga-panjakana ohatra zany tapitra le sazy avy amin'ny vondrona afrikana zany efa mahazo mampiasa n'lay fiara amin'ny fony vy am'izay lay filoha-pirenena malagasy tsy hoavy anao teny amin'ny firenena comoriana eto ty am'izay le anay efa azonay hoentina am'izay le izy de ampiasain'le président am'izay ary lay ataontsika hoe le président zay voasazy fa hoe nanonga-panjakana zany nampanofa an'le izy tany amin'ny président comoriana no tafaverina mihitsy eo amin'ny fitondrana tsisy mihitsy hoe tonga de miazakazaka hoe ye monsieur le président Comore amin'ny fanajako anao avy indrindra eto ty le fiaranay ilainay le fiara fony vy fa lasa tsy taitra izy fa alo an'le président comoriana ihany iny ka de zao nga vitan'zany sy mbary le fiara fony vy nampanofaina ny Comore miraly le aloha zay me amizava tsy lojika mihitsy ao anatin'le izy simba zany io zay manko izy mazava tsara ataontsika le fiara fony vy fa io le zavatra resako zany Airbus io fa fiara fony vy ataontsika endriny mba mampazavazava kokoa an'le fanazavako sy mbary le fiara fony vy nampanofaina ny président comoriana de inona zavatra nitranga lay fiara fony vy anankiray le natao haingitseritra tany anaty garage zany satria tsy afaka hoentina satria inona simba tamry simba ny jirony simba ny jantiny simba ny varavarany nisy problème atao amin'ny motera nalaina daholo zay rehetrarehetra zay nalaina ny jirony le anankiray nalaina ny varavarana ilan'le anankiray nalaina ny tao anaty moteran'le anankiray dia natsofoka tany anatin'lay an'ny président comoriana de le simba avy any napetaka tato am'le anankiray ty ato anaty garage ty dika zany de anaty garage ty tsy handeha tsony fa le ray le nampanofaina amin'ny président comoriana io président fa oety mbola toy zany aloha fanofanao anazy zany fa de any aminao iny tsy gaga ave tsika sady tsisy tombotsika le izy nisy fahasombany le izy le atsika tao anaty garage zay mandeha norme tsara nitsoahana daholo nandeha tany aminy de nanamboarana n'le anankiray simba tary le nampanofaina tany tsy ny mifamadika am'izay ary ve ny tokony izy satria efa simba iny bon débarras zany zara ary izy simba eto atyny anay le simba asidina am'izay ty raha ity zany karaha misy ny fahasimbany ty fiaramanidina anankiray zay misidiny ty de le raha ile avy nampanofaina iny iny no ankanapiasa anambara satria izy efa simba ihany ka de iny zany anatsarana ny ty de ty am'izay mandeha ty tsy nietsika lasa am'izay ty zany manao an'io satria efa tapitra le anaiky sabe fa ny atsiky ty no nakatso de ria de gaga zany tsika mieritreritra an'izy fa ino ty Air Madagascar eto ny resaka fa tsy Air Atlanta izay compagnie islandaise magaga nefa tao amin'ny lapan'ny fanatanjahantena da didiky tsara zay le tena niedina mihitsy hoe ividy Airbus tsika wow an'ny compagnie pitaterana Air Madagascar tam'izany fotoana zany ny raha tsika nalala reny mbola hitatsika ampitambajotra tserasera zany kabary zany aloha amin'ny raiky amy roapolo sy roa arivo averiko anareo zany kabary zany ho fahatsiarovana rehefa manao famtinana ny 2020 tsika de atsofoko tsika ao iny efa manana an'le izy zay efa enregistré sa de ho fafana ndray efa tarinareo efa dans la boîte zay fitenena zay mana zay sa de misy any tretra fafaingana ndray le kabary mikasika an'le any anaty any fa sa de alefa nidelina kely amy 2021 efa manana zay fa mamerina fotsiny zany no ampatsiahy tsy androany zany nalefa tsika tao anaty fandarana de
etoka itenenana amitsika hoe atao akilabao mihitsy le ary Madagasikara amy zavatra oatra zany. Ny MGH zay manao ny asa rehetrarehetra le service au sol ny teneniko teo, io ngefa tsy ary Madagasikara efa anazy efa MGH io izy no manao le tiako tenena zany hoe le zavatra nefa io misy vola miditra mandray andre fiaramanidina tonga avy any ivelany resaka bagage rehetrarehetra ny betsaka fa maninona ny tsy mena tombon-dany le ary Madagasikara. Raha tena tia anao fanitsina le ary Madagasikara tsika, raha tena tia ampiodina le ary Madagasikara tsika, fa zavatra misy am'izao fotoana zao de hoe miazakazaka makany amin'ny fitsorahana le ary Madagasikara ary tsy mba mitsoraka amina antsana ivaiva fa avery tapon'ny Carlton nary mihitsy ny tonga de tsy misy arato tsisy elonaina avy any tonga de mito ary ambany ary. Mahita manko tsika misy an'le resaka hoe misy fikasana moka business plan ho an'ny fanarenana ny ary Madagasikara tsika, fa rehefa jerenao ny olona mandrafitra an'izany ao anatiny mbola kilabao ihany koa gasy, mbola ahitanao piasan'ny Air France taloha ao anatin'le cabinet manao an'le izy misy piasan'ny Corsair taloha ao anatin'le izy zavatra zany tena hoe fangatsy manan'olona tsika zany le baraingo mipetraka mihitsy ao anatin'le izy nefa business plan ho an'ny ary Madagasikara eto le resaka. Mango fotsiny ao in'le teneniko iny hoe anao fampodina ny mpiray-tanindrazana avy any ivelany tsika ao anatin'ny sidina 8 ny 9 no mena ny Air France de ny 2 sisany ataony ary Madagasikara. Baraingo io mipetraka ankehitriny Andriamatoa Minisitra ny fitaterana omeo fanazavana ny vahoaka malagasy zay tompon'ny anarana zany hoe Air Madagasikara. Fa atreto dia kely finoantsika zany amty fepetra raisina eo anivon'ny Air Madagasikara ty. Mbola tsy arina eno an'izany hoe chômage partiel zany raha tsy tia Air Madagasikara ty, terme teknika hafa kely mihitsy io ary ny Air Mad namorona an'izay indray aloha zany ilaza an'izay hoe misy ampandraisina 100 de misy ampandraisina 50 isan-jato ny karamany isam-bolana. Ny charge rehetrarehetra ho an'ny tsara diny efa araka le teneniko teo de ny Air Madagasikara ny mandoa an'le izy. Ny piasan'ny tsara di mandray karamafena, ny piasan'ny Air Madagasikara zay miantoka an'lay miantsoroka zany an'lay charge mampiodina ny tsara di mandray 50 isan-jato. Ny Air Madagasikara ke mandoa an'ireo vola mampisidina an'le le charge fixan'ny tsara di zany de alohan'ny Air Madagasikara zay zany tytsika tenenina ao anatin'le izy. Nefa de hoe tsara di tia Air Madagasikara ty nasitaka io tsika zao efa niala am'le Air Austral ina ary zany tsy verenana am'le rafitra teo aloha verenao Air Madagasikara fa an'le tsara di fa tsisy Air Austral ngena tonga le fisin'le tsara di de verenao am'izay ary aloha iverina Air Madagasikara zay zany zavatra tiako ho hita avy any am'le tompona ndraikitra hoe omeo tombon-dany le Air Madagasikara amin'ny Air Madagasikara anazy fa le takaitra napetraka le Air Austral zany fa tanteraka mihitsy ao anatin'izy hoe misy rafitra ny tsaradi zany zavatra napetraky ny Air Austral zany so tokony fanana am'izay de aloha izy iverina Air Madagasikara ohatry ny mahazatra teo aloha ihany. Mbola isotoantsika hanoy an'izay resaka Air Madagasikara zay amin'ny 1 fa ajany koa aloha mikasika an'iny satria mbola iresaka mikasika loha hevitra hafa ty loha hevitra resako anareo ty de mikasika ny resaka ady tany le efa nyteneniko anareo hoe nampisy olana tamina mpandraraha anankiray zay misy ifandraisana amin'ny Cotis. Rehefa mijery ny anarana manko anao anatin'le ady tany dia misy ny mpandova le tany tany eny Anosy Avaratra
dia ny mpandova andray ny roty no mifanandrina amin'ny andrimatoa Rakoto Arso. Le Rakoto Arso io zany tsisy prénom io fa ny aizanao anazy rehefa mandeha io aditany io any avy ety Andamosina de misy prénom tampoka io Rakoto Arso io. Zay zany le titsika tenenina ao anatin'ny ty raharaha ty hoe misy olona enjana raha mikimaky eto amin'ity fireneny ty. Ary zay mikimaky zay dia hita matetiky io zany rehefa ohatra ka misy zavatra mitranga hoe i amin'ny anaran'izy ty zavatra ty amin'ny anaran'ny Rakoto Arso. Fa rehefa aveo io Rakoto Arso misy fanampiny io, hitanao io rehefa aveo fa amin'ny voalohany tsy hitanao fa rehefa mandeha gidragidra zany de Rakoto Arso mandeha any tan Rakoto Arso izy Rakoto Arso izy zany Rakoto Arso fotsiny fa rehefa ohatra ka vita io milamo misy prénom amizay Rakoto Arso Rakoto Arso zany no voaka eo enjana ao anatin'le ady tamin'ty fanandrinana tamin'ny taranaka mpandova andray ny roty tya dia nisy ady tany zany nampifanolana teny Anosy Avaratra. Raha fitiniko le izy dia araky le gazety efa vakiko taminareo iny hoe nisy tany niarahan'le olona niasa zany tamina mpandraraha anankiray dia nanapa-kevitra le fianakaviana hoe ho amidy le tany ka sao de mahalina n'lay mpandraraha lay tany ny vidin'le tany. De ozy izy le mpandraraha tam'izay fotoana zay ok fa hovodiko le izy ary fa netiko taminareo teto zay ina ty zay gazety zay fa afaka iverenatsika le izy tam'le za le nilaza anazy ohatr' zao ny zavatra voarakitra tao anatin'ity gazety ty zany tam'izay fotoana zay. Latsoratra ny gazety ty hoentiko anareo ty hoe nisy fianakaviana maromaro izy ao Anosy Avaratra iaran'ny antso-jay ataony mpandraraha anankiray izy pisoloky araka ny fanazavany ny tompon'ny tany. Nilavoly izy reo ary nikasa hivarotra ny taniny am'izay olona afaka hividy zany. Nanatona mpandraraha iray mpampiasa ny tany izy reo ary nilaza tamin'ty farany fa amidy ny tany ka raha toa ka afaka mividy zany ty farany dia omena azy. Nanaiky vidy ny tany tokoa ity mpandraraha ity ary nangataka ny taratasy n'lay tany mazava. Nety-pahatsorana ireto fianakaviana ka nanome an'izany saingy namatotra fa tsy amidy miaraka amin'ny tany ny arabe eo anoloany ny tany satria lalapokon'olona zany hoe misy arabe manasaraka zany izy io le tany lalapokon'olona dia nasina précision zany tao anatin'izay raha ohatra ka amidy le izy. De zay no ny fampiresana zany. Taorin'izay nilaza le mpandraraha ozy izy fa hovidiny tokoa le tany saingy mila fotoana izy anangonany ny vola ary aorin'izay reto fianakaviana vao miverina maka ny vidin'ny tany. Nitapahana tamin'io andro ihany koa ny fotoana akana ny vidin'ny tany sy amenona ny taratasy rehetra. Tao anatin'le taratasy de nisy taratasy zay niteneny le mpandraraha hoe mila taratasy ohatr'ohatr' zao avy aminareo dia ny karakara zany le fianakaviana. Tsy arak' zany nefa ozy ny gazety niseho fa nitolaky tia nilaza ho mpividin'ny tany rehefa niveriny reto tompo tany aka ny vola ary nilaza fa efa mividiny tany aloha tany io tany io ary misy taratasy manamarina an'izay zany any aminy. Tankina tanteraka ozy ny gazety reto fianakaviana ary nangataka fanampanazavana sy taratasy manamarina izay voalaza. Tao anatin'lay mikimaky zany de ohatr'izao hoe rehefa miverina le olona de izy le tany ankeo tsy anareo ndray fa efa nisy ny varotra io tany io ary zay no isan'ny zavatra hitondratsika fanazavana atao anatin'ny firesahana an'ity satria rehefa nandeha le izy lasa ady teny anivon'ny fitsarana
ary adina teza satria hatramin'ny volana janoary ho avy zao zany amin'ny taona raiky am'roapolo sy arivo mbola misy didy andrasana mikasika ny tany io satria nanao fampiakarana zany lay lazany vidiny tany fa tamin'ny ady rehetrarehetra nandeha zany a resy foana aloha izy zay zany ny valin'ny fitsarana fa nandeha le ady de resy izy nandeha le ady de resy izy de rehefa ampiatra n'lay grosy lay nandresy teo amin'ny raha-pitsarana zany hoe ny mpandova andraindroty a dia napakatra izy zany de zay ny andrasana zany le valin'zay fa tao anatin'lay resaka hoe manana taratasy izy zany dia nanaraka le fianakaviana hoe andao ary amarininy zany taratasy zany satria le tankina tampoka tao anatin'le izy le araky le teneny gazety io de nanamarina zany le fianakaviana taratasy ohatry ny ahoana tokoa moa zany de nandeha teny anivon'ny commune nandeha teny anivon'ny domaine nanamarina zany ary nandeha teny anivon'ny fitsarana ny raharaha fa nandresy zany le fianakaviana mpandova andraindroty a mikasika an'zay taratasy nentin-dranamana zay hoe ty le taratasy de toizako le zavatra tenen'le gazety fa azavaiko ihany zay rehefa aveo rehefa ohatra zany ka niverina tany am'lay laza vidin'ny tany le fianakaviana de nahazo an'zay le fitenena zay hoe tsy anareo le izy fa mahisy taratasy fivarotana ndray aty amiko a de tankina tanteraka ho ny gazety ny fianakaviana ary nangataka fanampanazavana sy taratasy manamarina izany volaza zany na me taratasy lay nibodin'ny tany ary tsy mipetrapotsiny kosa reto fianakaviana fa nanamarina zany a teny amin'ny brao ny fananatany ambodratrimo nilaza nefa ny teny amin'ny brao fa osika lay taratasy a satria tsy voarakitra ao anatin'ny taratasy na ny mpividy na ny mpivarotra eny fa na ny mombamomba n'lay tany mihitsy aza de eo le teneniko aminareo am'izay hoe niakatra fitsarana ny raharaha dia nahazo rary ny lay fianakaviana dia nisy karazana fanapa-kevitra andraisina zany a nanafoanana an'lay taratasy mpivarotana zay nambaratsika teo fa tsy araka ny tokony izy zany lay acte de vente de nifoanana izy io zay le hoe nandresy teny anivon'ny fitsarana reto fianakaviana dia nahazo rariny manoloana an'zay ary nisy taratasy azy nalefa ny mpisolo vava nalefa ny fianakaviana azafady teny amin'ny doyen de juge izay a nanaovana fitarainana nitoriana zany anyreto a olona zay nikasa ibodo an'lay tany reto atao anatin'zany a dia nitoriana ny vady tany nitoriana ihany koa rakotoarso ary ao anatin'le fitoriana rakotoarso dia tsy fantatra mazava ny adresiny satria tsy misy an'izay le tao anatin'le tany rakotoarso moa dia nanome fanomezan-dalana nanome procuration zany mikasika ny ataotsika hoe olona isolotena azy a amin'ny resaka raharanady a mikasika nyty ady tany ty ka nomena procuration tam'izany a raha soa manana herina valina io zany a procuration nomeny rakotoarso nga rakotoarso zany io zany io akoatran'izay dia nitory ny fianakaviana zany fa be da be ny osoka manoloana an'le izy misy osoka karazany telo a nambara ny fianakaviana fa nitranga rasoloha osoka karazany 10 azafady no nitranga tao anatin'lay raharaha dia izay no nitoriana de io lay iteneniko atsika hoe rehefa nandeha ny raharaha dia nahazo rariny ny fianakaviana dia nisy ny fanafoanana ny acte de vente zay natao a mitondra laharana fahenina amin'ny 7 tamin'ny 17 ny volana décembre 2027 io fanafoanana n'io acte de vente io dia
laharana fahatelo a ny faefatra ambe folo ny volana janoary roapolo sy roarivo a faefatra amby roapolo ny volana janoary roapolo sy roarivo no nivoahany ohatr'izao ny voarakitra ao anatin'ilay fanafanana n'lay acte de vente androany fa efatra amby roapolo ny volana janoary taona roapolo sy roarivo teto anatrehanay izahay délégué mpanjakana raha farasomanitra Lydia lehibe ny arrondissement administratif sady prakteny teto eto Ambohidratrimo dia manao izao fanafanana acte de vente lazaina manaraka izao araka ny fanendreny ny tribonaly ambaratonga voalohany Antananarivo didim-pitsarana laharana 7/7/7/29 tamin'ny fahafolo ny volana desambra 2024 no ireo anton'ireo foanana ny fampivarotana varomaty tamin'ny fahatelopolo ny volana desambra 2027 laharana fahenina amby sivifolo mahakasika ny parcelle numéro 35 abe manontolo 37 ara 35 centiara ao Sabotsina Mehana district ny Antananarivo Avaradrano section Q dite Anosy registre laharana voalohany folio 5/20 ny fanaovan'ny mpandova ndraindrauty mpamboly ao Antananarivo Ratsimivony mpitsabo ao Isiraka Antananarivo Andaniny Rakotarso teraka ny 9 ny volana May 2027 tao andrano madio Anjozorobe ankilany natrehany vavolombelona nenenenenene tsy tononkony anarany ary nenenenenene koa misy anarana anankiray anarana roa zany anaran'le vavolombelona fandikana ao amin'ny boky nataonay araka ny didy ary soniavina sy vavolombelona eto ambany de nanao sonia nenenenenene araka zany etiko tenena amitsika hoe izay no nivoaran'le raharaha taty arina miandry ny toyintsika io zany ao anatin'lizy satria ny zavanitranga rehefa nahazo rary ny tenenivony ny fitsarana ny mpandova ka naka vady tany nanalany mpibodiny toerana dia rahonany Rakotoarso teneny hoe Andriamatova tany ity ny ministra miantso anao ny ministra ohatr'izay zay tonga eo de hoe atsony ny ministra ty ny mianina mampiteny anarana ministra zany hoe tena le ministra marina ve ny ao sany sisa zany hoe tytsika tenena zany de manana lamosina zany Rakotoarso ohatr'izay ny fandehany tao anatin'ny ty raharaha ty tytsika resahana de io zay hoe eto Madagasikara misy olona zany mampiteny anaran'olona amin'ny mikimaky zay ataony any anatin'ny rafi-piaramonina any de zay le zavatra nitranga tao anatin'ny ty raharaha ty satria rehefa misy zany ny zavatra zay atao dia miantso tompona andraikitra ambony atao fanjakana Rakotoarso ny fanamarina hoe tena tompona andraikitra ambony tokoa ve baraingo satria lay vaditany no menen'lay telefony hitanao fa miantso ministra fa ty ohatra zao fa ajanony io zavatra ataonareo io de tsy voahala amin'ny tany izy zany rehefa zay dia mitady masotsokona ao anatin'lay didy mivoaka ilambany mba ampitarazoka an'le raharaha zay mahatonga lizy hoe nisy raharaha-pitsarana foana ary ny afarany moa zany de resy foana izy tao anaty de anakirosa nasatsika ny volana janoary zay mbola hoentsika ndray rehefa mivoaka zay hoe ohatrany ahoana ny toyiny ao anatiny zany rehetrarehetra zany satria na ny resaka publication nataon'ny fianakaviana rehefa nahazo an'lay didy aza dia
sahirana satria miverinberina intelo voatafavoaka zay a satria misy mametraka foana hoe tsy mety lavatanana raha teo a rakotaso eto amitsika misy zany any anatin'ny trangam-piarahamonina ary zay nitondrantsika ny zavatra oatra nytony hoe mba tonga ny tompona ndraikitra zay misy tsara sitraposy manao ny asany araka-dalàna sy araky ny tokony izy mba tsy tafiditra ao anatin'ny velam-pandriky reny olona lavatanana reny a amin'ny zavatra zay tena hoe ananany olona rarany raha ohatra ka tsy nandalo tao aminy reto fianakaviana reto tamin'ny varotra an'le tany de ataontsika hoe le fianakaviana kosany e mba fa izy any teo ve de naninona raha mba ndresahana aloha izy ohatran'izany sy makatso makary hoe mba aradrariny raha tokony fa nakao aminy mihitsy le fianakaviana ny teny hoe sao de mahalinanao le izy fa saingy raha kotarosoa manararoatra ny mety ho fahalemeny le fianakaviana hoe reto mety fianakaviana sahirakirana ohatran'izany de mieritreritra hoe tsy afaka iady amin'izany zavatra zany a saingy indrisy fa misy ny tsara sitrapokoa teo anivon'ny fitsarana matota favoaka zao zavatra zao ary ny verina amin'ny anaran'le fianakaviana ny soratra teo amin'ny boky any zany a mirakitra an'ity tany ty ka anaraka nyty akaikitsika sy ny fivoarany de omeko anareo indray le izy hoe atraizy io zany satria atreo lay tondrahantsika anazy tamin'iny voalohany iny ary anjaranareo maminano a hoe inona moa zany ny fandraisan'zay am'le resaka cotistiky tenenina fa tokony azonareo anatin'zany zavatra azavaiko zany hoe inona tokoa moa zany ny fandraisany fa zavatra zay a ny tiako hitsapanareo hoe misy karazana olona eto am'ty fireneny ty tena lava tanana ohatra ny zavatra mitrangany ambatondra zaka io zay rahantsika malala am'izao fotoan'izao hoe namoizana ain'olona mihitsy lay olana tany andilana satria misy olona mampiteny anarana ministra any ene misy raha matoa mampiteny anarana ministra voatona ao anatin'zany mialatsira monsieur le ministre fa ny anaranao ny ampitenenina am'zany hoe zay tokoa veny izy fa hoe dia mampiteny anarany ministra Tinoka Roberto tena arovanao tokoa ve le olona fa voatonotona ny anaranao nefa ianao tsy any ary zay le mahatonga ana miteny hoe fa maninona ny manana zoam-piasa saina kely amin'ny fiara le raha matoa fa nga izy ministra nga izy solombavam-bahoaka nga izy anatina androm-panjakana manana zoam-piasa an'izany zay le baraingona apetrakytsika tao anaty izy hoe misy olona mampiteny anaran'olo dehibe atao firenena amy zavatra tsisy ifandraisany akoriny etotsika de mba misitina ihany koa ny sainy ny ministry ny arena kibony tany a mikasika ny taleparitra ny ambatondra zaka fa manao fikitra mampiady angely ao anatin'ny tirarahana tany tya de mibaraingo apetrakytsika ve sa tafiditra ao anatin'le izy koa ve zany a miraitsy kombakomba ao anatin'zany zavatra zany lay ministry ny arena kibony tany satria arena eto amitsika io aleo le voaka malagasy isitsaka azy apetrao fandaminana eto nge tsisy olona draba ho ay zay de apetrako foana le vato vaky enao tsy hoe efa nitrandraka teo na nataratasy teo sotran'zany de fantatry ny olona zany isy fotoana efa niona tamin'io madama io fantako tsara lisy jamo zany misy tao anatin'ty asa fanaovaka zay ty be da be ny olona mitondra fitaraina makaty amiko tamin'ny andro ministra raha arisaina tam'izay fotoan'zay ministry ny arena kibony tany olana natany tam'izay a tany Andilamena fantatry ny solombavam-boaka Madagasikara voafidy tao Andilamena ny solombavam-boaka ny honorable Patrice tsara zany resaky zany antaninareo izy raha ohatra kany fa nisy problème navato avy tao amin'io carrière tany Andilamena io efa io madama io problème tam'izany rehefa tafaresaka tamin'io madama io tsy hatrany an-dafy raha tsy diso a tamin'io problème naresaka vato eo satria hoe zay zany le problème de any anatina zavatra misy problème foana amina resaka vato le olona fa maninona ka tsy mba afaka miasa madio mihitsy fa tam'izany hoe efa gidragidra nisy sy ny solombavam-bahoaka Madagasikara voafidy tao Andilamena am'izao fotoan'izao io tam'izany resaka carrière anaty tany
hoe eto atreto ny farany etiny ty kisakato tam'zany tsy haiko tsy mony afaran'le izy farany leo be n'le izy koa fa tena gidrigidry fa raha miantso ny tsy mamboaka patrisy manana zavatra ambaranareo mikasika an'io izy ka eto a zany de mametraka tsara am'le izy hoe misy mampiteny ny anaranareo tompona andraikitra ambony any mifaritra de sao de mba tokony jerena ihany zany zavatra zany satria tena iny izy zao lasa namoizatsika aina le fianakaviany le tara maty namoy ny ainy tany ambatondra zaka iny zao avy any avangaindrano de hoe anditady volany ale mba andeha tsakarake tady azay mavelona taorianany confinement rahantsika malala fa problème be de mba andeha melo tena de voatifitra de iteny amin'andro vena zany voatifitra tsy nahy izany tondra n'le miaramila izany nampitifitra zay le teneniko hoe raha ny vahana fanametrahana vahaolana mazavatra tariam-piandohany tsy sainana foy zany raha ohatra ka tsy omena tombon-dany ny olona satsasany ao anatin'le izy fa ena napetraka hoe io fananatsika gasy io zavatra any ambanin'ny tany zany tsy tonga de voafatra hoe mijery avy eto ambony eto anao ohatra ny rano ka mahita iry misy trondro hoe tsy maintsy mangady anao vao mitady an'io any resaka tiriliry io tsy haitsika hoe mahita sa tsy mahita de zay verangany andatsahana ena preitan-drazana ozy izy darotsaka zay ny maty tsy atao tsakitsaky tsy miverina tsony enana fo eo anatin'le izy ary tsy voavidy manino tsika raha mba mbona zavatra correct manino tsika raha mba mbona zavatra mirindra araky ny tokony izy samy misahirana zao ihany le gasy de inona ny olana apetrao ny rafitra hoe ity le vato a mitrandraka zao mifepetra takiny ny resaka tontolo iainana zao mifepetra ao anatin'ny fomba fanaovana an'le izy ity makany amin'ny commune misy mahazahony commune tombontsoa le izy satria avy ao le vato mivoaka sisa mba misy ristourna sy loatra zany de ity de misitraka an'izay nareo milamina ny tolomonde jonge le zao le vahoaka ao ihany ary ny zandary manao ny asan'ny norme tsara ao anatin'le izy ao le vahoaka miasa amitsika miteny zao de ny zandary miandro sao de misy mikorotana ohatran'zany de ina zao ny problème fa noho reto mahitahita reto tsy lasa zay le izy lasa nisy aina foy nisy samboriny nisy nampanaovana an'izao resaka filandraty samihafa amin'ny firaisana ranofo mamofady zao zany zavatra mitranga anaty tena gaga ny eno an'le izy marokoditra mihitsy fa ahoana misy an'izany ozy kamy tena magaga lasa mivadika bibiby fa tsika sa ahoana no ninona mahatonga atsika manana zany toetsainy zany fa maninona ny atao an'izany le preitan-drazana izy mitady miary tsy mangaly hitady ny andehanany ao raha ngady aloha izy hitady de vita inona ny olana am'zany alaminy fotsiny hoe ty fitsipodalao ajaitsika ny tontolo iainana mba tsy hopotika ny tontolo avy eo dita zao apetraky zany fitsipodalao zany azo atao tsara mandamina fa maninona ny olona nampanaovana acte sexuel mandreraka be ohatran'zany mihaino anazy tena marokoditra hoa zany haino an'izy hoe de zany député ny zavatra natao tato e gaga mihitsy a mitantara anazy solomamboaka Madagasikara vovitany parafaravola honorable Herirabeky zany tena gaga hoe zany ve de tsy mitovy eo a le olona mpanaovina zavatra ohatry zany tena matsiravina le izy fa tena hoe tsy haiko hoe aitsiky ty no miainy ary lasa lavitra loatra fitiavatena sy fitiavakely de lasa amoizana aina preitan-drazana le izy ny afarany zay ny lo hevitra ny entsika teto androany akasitrahako nareo nanaraka anay tsy tapaka nandritra n'izay heritaona zay mame fotoana atsika amin'ny 1 ndray araky ny efa noresahako dia anao miara-manonjy tsika noho ny fandaminana moa zany de tsy tratra tato anatin'ny fiafarana ny tytaona ty le izy fa atomboko tsika amin'ny volana janoary
fahavalo ny volana janoary no manomboka miara-manonja. Roa andro melohan'izay no miverina ny azety serasera zany hoe fahenina ny volana janoary zany tsika manomboka ny azolova sao de mitotona la aka fahenina ny volana janoary tsika no mamerina ny azety serasera ny antony apatsiahanareo ny fisiny lay miara-manonja manomboka ny fahavalo ny volana janoary dia manao fandarana roa tsika mialohan'le fahavalo ny volana janoary de le fahavalo ny volana janoary ateliny lay miara-manonja zany ny azety serasera zany hoe tsy misy fandarana za fotsiny manao azy zany manomboka ny fahavalo ny volana janoary fa tonga dia mandeha ao anatiny lay fandarana miara-manonja ny famakafakana zay hoentina ohatran'izao zany manomboka ny fahavalo ny volana janoary dia anasanatsika ny fanarahana an'izay io fahavalo ny volana janoary io akaritsika amin'ny YouTube sy ny Facebook lay fandarana fa ny ambony zany rehefa misy zavatra matanjatanjaka voakarina le izy fa tsy hoe isan'andro de voakarina tsy vita reo de tsorina mihitsy fa tsy araka zany tsy vita le izy hoe anao an'io miakatra isan'andro san'andro fa lay fahavalo ny volana janoary le manomboka azy de iny izy akaritsika dia am'izay fotoan'izay fantatra re hoe izavy no manao an'lay miara-manonja zany am'izay fotoan'izay ny monja-peo manao azy ireo zay miresaka ao anatiny reo lay manentana ao anatiny reo tsy voatery hoe eo isan'andro koa zay koa zany zavatra tsara zavatsika fa mety miaraka eo reo mety mifandimby mety misy olona hafa koa zany zay asaina ao anatin'le fandarana de miaraka eo tombanana ho adiny roa isan'andro le fandarana fa io moa rehefa mandeha le izy eo tsika mahita izy nambarany jojoby mety hoe mihoatra an'izay fa tombanana ho adiny roa zany am'sivika hatramin'ny raiky amby folo zay zany no nandiniana azy dia hita eo ny fanatsarana mety atao zany rehefa avy eo dia akasitrahanareo namana zay nanaiky niaraka anao an'izany ary manaiky ihany koa mapiditra n'lay fandarana zany amin'ny onja-peo any amin'ny fahenina volana janoary vao manome anareo hoe reto daholo indray le onja-peo zay mahatonga le hoe misy azety serasera roa andro mialohany io anomezako anareo an'le hoe reto avy le onja-peo mandray azy sy ny maridrefy andraisana azy zany dia any amin'ny fahenina volana janoary manome an'izay tsipri andretraretra zay fa ny ora zany amin'ny sivika hatramin'ny raiky amby folo dia ameko koa hoe izavy no mandray anjara ao anatin'izay fandarana zay am'izay fotoan'izay fa zay ny fandaram-potoantsika zany mikasika ny miara-manonja dia mirary farany taona mahafinaritra ao tsika rehetra ataovy ampahamalinana ihany fa so de diso manao be hoe vita confinement de ny am'izany tena manitatra ny ambaindainy fa rehefa misotro ozy ny vazaha zay de hoe avec modération fa samy manany modération any koa io satria arakaraky le amaritana azy ny deux doigts ny sasany 3 centimetatra ny sasany 10 centimetatra fa 2 doigts ihany ny anarany io de zay le hotsika hoe aleo ataotsika avec modération daholo ny zavatra rehetra na ny sakafo na ny fisotrona am'izany farany taony zany na ny fandizana koa satria mety misy tena anovokovoka mafy mihitsy fa ny rarina dia mba herendoza ny fetin'ny farany taona zay ataotsika ary samy salama hiatrika ny taona vaovao raiky amby roapolo sy roa arivo indray petsaky nareo nefa miferitraina sady hoe tadisy anao resaka confinement ndray hony amin'ny volana janoary eo tsika mahita izy osy jojobo fa aleo tonga iatriany rehefa mandeha eo ve tsy hitany olazaina sy ambara mikasika an'izany fa zay aloha zany ny zavatra atsika mitinana an'izay famaranana ny fandarana tamin'ity taona roapolo sy roa arivo ty zay dia makasitraka atsika rehetra samby hotahin'Andriamanitra ary rehefa miarabanareo sady tratra ny taona vaovao avy amin'ny alalany ty fandarana ataotsika androany ity makasitraka an'ireo teknisianina rehetra izay niara-ny asa tao anatin'iny taona igny nafahana nanao an'ireny fandarana reny na nyteto amin'ny azety zany na ny tany amin'ny onja-peo rahavavy zay nyelipatrana manerana ny nosy zany ary makasitraka koa anareo rehetra zay niaino na tamin'ny alalan'ny onja-peo zany na tamin'ny alalan'ny tambajosa-tserasera na tamin'ny alalan'ireo fitaova-tserasera zay tsy mitsahany voatra moa am'izao fotoan'izao zay efa fahana manaraka ny fandarana
fa ery lehibe ho anay a ny fahafantarana an'izay a fahazotonareo a miaino sy manaraka ny fandarana zay a dia metraka ny mandrapitafa amin'ny taona vaovao indray a delona kely sy ny ekipa rehetra ato amin'ny azeda sy ireo a onjam-peo rahavavy rehetra ny MBS sy ny sisa izay mandefa an'izany fandarana zany a any anivon'ny faritany samy hafa samby ho tena